अच्छा मलिक साहब एक बात बताएं अगला मुझे। मौजूद मैंने आपसे छेड़ना है, शामी साहब अच्छा, कुछ फरमा रहे हैं। वो शामी साहब। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब मुत्तहिदा अरब अमारात में हैं हाँ और हमारे कैप्टन सफदर साहब कह रहे हैं हाँ। कि वाइट गोल्ड खरीद रहे हैं वहाँ वो। ये तो कैप्टन साहब खुद बेहतर बता सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कैप्टन साहब की कोई तर्जमानी मैं कर सकूंगा। अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की है तो उनसे पूछा जाना चाहिए। अच्छा, इससे उनके जुड़ी लिए बात, हो चूंकि शामी साहब ने नहीं। बात छेड़ी है ना, हाँ। ये देखिए आज लंदन से भी खबर आई हुई थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो अगला बयानी है वो जनरल बाजवा साहब का नाम भी होगा, जनरल फैज़ साहब का भी, इमरान खान साहब का भी, और 2 सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज साहिबान का नाम होगा कि इन 5 लोगों के ऊपर उनका बयानिया होगा कि इनके अदवार में इनके साथ क्या हुआ नून लीग के साथ। क्या वाकई पार्टी इन लाइन्स पर गौर कर रही है? नॉट टू माई नॉलेज सर। मेरे अगर कोई आपने अपनी आप बीती बतानी है तो वो आप बीती अगर 2016 से शुरू होती है और उसमें ये जिक्र आता है कि इस 2016 से लेके किस तरह की पार्टी जिन मसाइल से गुजरी, हुकूमत किन मसाइल से गुजरी, और 2018 के इंतखाब के बाद फिर क्या मामलात हुए, और फिर उसके बाद तहरीक अदम एतमाद हुई, और उसके बाद इमरान की हुकूमत गई, तो उसमें तो जो किरदार थे वो सारे यही किरदार हैं जिनकी बात है। तो फिर इसमें मेरे इल्म में नहीं है, नीदर आई एम प्रिवी टू दिस, तो फिर कि अगर कोई ऐसा बयानिया बनता है तो फिर अहमद खान साहब सबके सामने आ आप जाएगी। यानी समझ रहे हैं कि मरियम जो हैं आ जाएंगी और अकेली आएंगी या नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे अभी? जी मेरी इतला तो यही है कि अभी पहले मोहतरमा मरियम नवाज साहिब आएंगी और वो के चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ द पार्टी के तौर पे काम करेंगी, और वो तो पहले पहले तंजीम में 9 होगी पार्टी की, फिर इलेक्शन में हिस्सा लेगी। तंजीम में 9 तो स्टेज पे करना कोई शायद ऐसी हाँ, ये तो वही मुहावरा हो जाएगा, बुए आई जान विन्नो कड़ी दे नान कन नहीं, वो और चीफ ऑर्गेनाइजर शायद को पार्टी टिकट्स के हवाले से कोई ओहदा तजवीज़ किया होगा प्रॉब्लम। मलिक साहब अब आ जाते हैं ज़रा, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा जाता था कि आपको वफाकी हुकूमत से कौमी असम्बली से नहीं निकलना चाहिए, कौमी असम्बली में रहना चाहिए, अब जब कि वो आना चाह रहे थे आप लोगों ने 35 इस्तीफ़े उनके मंजूर कर लिए, ये किस बुनियाद पे किया? और फिर जब 35 के ऊपर वो अकेले इलेक्शन लड़ना चाहते हैं अपनी मकबूलियत साबित करने के लिए, तो पीडीएम कह रही है हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो ये काहे किस किस्म की सियासत है ये? फिर इसकी समझ नहीं आ रही। देखिए जानी साहब, मैं बड़ा कैंडिडेटली आपसे ये बात कहूँगा। देखिए, इलेक्टोरल प्रोसेस को मजाक नहीं बनाना चाहिए, और मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि मुझे सिर्फ 1 मिनट आप मौका देंगे कि मैं अपनी बात कोशिश करूंगा कि 1 मिनट के अंदर ही मैं आपसे करूँ कि इंतखाबात के मुतल्लिक ये जरूरी है कि वो एक इफ़हाम व तफ़हीम के साथ हों और एक इत्तफ़ाक़ राय के साथ हों। अगर इंतखाब अपने निकात से पहले ही मुतनाज़ा हों तो उनके नताइज कोई भी तस्लीम नहीं करता, और इंतखाबात में तनाज़े की वजह ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक पार्टी के इंटरेस्ट की बात कर रहे हो, उसमें आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड इन ऑल अकाउंट्स देनी पड़ती है। इस सूरत में क्या है कि जब इमरान ये चाह रहे हैं कि वो इंतखाबात को फोर्स करें, और वो चाहते हैं कि उन्होंने 2 असम्बलियाँ तोड़ दी हैं इन 2 सूबों के अंदर, अब क्योंकि हुकूमत नहीं है निगरान आ जाएंगे, तो वफाकी हुकूमत तो अपनी फुली मैंडेटेड हुकूमत बैठी है, वो तो निगरान हुकूमत नहीं है, तो क्या इन 2 सूबों में वफाक की अमलदारी खत्म हो जाएगी? और अगर अमलदारी नहीं होगी और वफाकी हुकूमत कायम होगी तो निगरान सेटअप जो पंजाब का है या केपी का है, और वफाकी हुकूमत अपनी उस पूरी रेगुलर गवर्नमेंट के तौर पे काम कर रही होगी, तो इंतखाबात तो मुतनाज़ा होंगे। फिर 2 सूबों के अंदर इंतखाबात नहीं हो रहे होंगे, 2 सूबों में इंतखाबात हो रहे होंगे, वफाक में नहीं हो रहे होंगे। ये एक नया तजर्बा होगा। इस नए तजर्बे की बुनियाद पर भी तनाज़ा उठेगा। तो क्या हमारा मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल हो सकता है कि हम एक नया तनाज़ा इंतखाबात के मुतालिक ले लें? अब एक और बात आ गई कि एक शख्स जो पहले 8 सीटों पर इलेक्शन लड़ा और उससे अपनी मकबूलियत साबित करना चाहता है, अब ये पार्टी लीडरशिप अगर ये डिसीजंस करने लगे तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की और पार्लियामेंट्री इलेक्टोरल प्रोसेस की जिद में है। पाकिस्तान के अंदर कोई सदारती निज़ाम कायम नहीं है। आप 8 सीटों पर या 10 सीटों पर या 40 सीटों पर ममानियत कोई नहीं है, प्रोहिबिशन नहीं है, आप खड़े हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस पे जो रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट हैं, इलेक्शन कमीशन का एक पूरा प्रोसेस है, आप 8 या 10 सीटों पर इंतखाब लड़ें या भले से 35 सीटों पर इंतखाब लड़ें, और आपकी रिटर्न सीट एक ही होगी, बाकी 34 आपको वकेट करनी पड़ेंगी। मलिक साहब, तकनीकी एतबार से, पार्लिमानी एतबार से आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद जो आप फरमा रहे हैं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ,
میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں ایک حجم کا فرق ہے نا. میں ایک پارٹی کارکن ہوں, میرے مقابلے میں اگر محترم آصف زرداری صاحب آ جاتے ہیں یا میرے مقابلے میں عمران خان آ جاتے ہیں یا مولانا فضل الرحمان آ جاتے ہیں تو میرا ان سے کیا مقابلہ ہے؟ وہ تو ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہیں, وہ آ کے انتخاب لڑتے ہیں, ان کی جماعت کی ہر جگہ فٹ پرنٹ ہے, 15-20-25 ہزار ان کے وہاں پہ ووٹس کسی نہ کسی صورت میں موجود ہوں گے بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے. اور وہی جو کینڈیڈیٹ میرے مقابلے میں لڑتا ہے جب وہ اپنے پارٹی لیڈر کے لیے وہاں پہ نہیں, آپ بات درست کریں. میں عرض یہ آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب کہ اتنے تنازعات کی اب ان کا ظہور ہوگا جو آپ خود بھی فرما رہے ہیں, تو اس سے کہیں بہتر نہیں ہے جب 2 صوبوں میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخاب ہونے ہیں, 35 یہ انتخاب ہونے ہیں, تو عام انتخابات کی راہ ہموار کی جائے جبکہ وہ پارلیمان میں واپس بھی آنا چاہ رہے ہیں وفاقی حکومت قومی اسمبلی. میں اسے یکسر مختلف پوزیشن اختیار کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب وفاقی حکومت کے انتخابات ہوں تو کیوں نہ باقی صوبے اور ملک کے اندر یکساں طور پہ انتخابات ہوں. وہ تو تحلیل ہو گئی نا اب سر. نہیں دیکھیں نا, وہ تحلیل اگر ہو گئی تو وہ تحلیل کرنے سے پہلے بھی ہم ان سے یہ بات کہہ رہے تھے اور ان سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ اس طرح کی صورت کریں گے تو آپ فریجلٹی آف دا سچویشن کے اندر مزید اضافہ کریں گے. اور ہمیں یہ خطرہ ہے کہ اس طرح کی مہم جو ہے, جس طرح کی تحریک انصاف جس پر اتری ہوئی ہے. ملک صاحب, آپ سے جاتے جاتے جب بھی ملک میں ایسی کوئی سیاسی عدم استحکام آیا, ایسی انسرٹنٹی آئی ہے, تو اس ہنگام ہم نے دیکھا کہ میل ملاقاتیں, روابط, چاہے وہ بیہائنڈ دی سین ہوں یا آن دا فرنٹ ہوں, وہ ہوتے ہیں, قرآ نکالی جاتی ہے. کچھ آپ جیسے دیدہ ور جو ہیں وہ مل بیٹھتے ہیں, ہر جماعت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, یا مقتدرہ بھی بیچ میں آتی ہے. اب کیا صورتحال ہے؟ کوئی ابھی بھی گنجائش باقی ہے یا اس وقت آپ کہیں گے نتھنگ از آن بورڈ؟ نہیں دیکھیں, یہ جو جامی صاحب آپ کہہ رہے ہیں یہ بات چیت سیاسی قوتوں کے درمیان میں ہوتی ہے, نہ کہ ایک ایسی قوت جو کہ سیاسی قوتوں کو گندا کرنے کے لیے آئی ہو اور اپنی بات کو صرف ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے سیاست کو, ریاست کو, اس ملک کے جو پولرائزیشن ہے. میرے ان سے نظریات مختلف ہیں, میں ان کے ساتھ متفق نہیں ہوں, ان کی سیاست سے متفق نہیں ہوں, میں اپنی ایک رائے رکھتا ہوں. ملک صاحب مگر مصیبت یہ ہے کہ اکانومی جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے, اسٹاک ایکسچینج بیٹھ رہی ہے. آج گورنر اسٹیٹ بینک سے الجھ پڑے, کراچی میں انڈسٹریلسٹ نہیں, ورلڈ بینک نے قرضہ مؤخر کر دیا ہے. اب آپ بتائیے مجھے, آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ کہتے ہیں ہم ہیں, اقدام نہیں ہو رہا کوئی. یہ اس طرح ہم بیٹھے رہیں گے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے یا کوئی فیصلے بھی کریں گے؟ نہیں شامی صاحب, تو اس صورت میں تو آل دا مور ریزن ہے کہ میں یہ ملک کے ٹیکرز کے حوالے کر دوں. ان سے تو کوئی بھی بات نہیں کرے گا. تو کوئی فیصلے تو کرے نا. نہیں درست کہہ رہے ہیں آپ, لیکن وہ فیصلے جو ہے وہ وفاقی حکومت اپنی پوری ذمہ داری ادا کرے گی. بالکل کوئی ڈیفالٹ نہیں ہوگا. میری ڈار صاحب سے ابھی اسی کرنٹ صورتحال پہ بڑی تفصیل سے بات ہوئی, میری کچھ اکانومسٹ سے بات ہوئی, میرے جو ہمارے فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں ان سب سے بات ہوئی. ان ساری تفصیلات کو جو کہ کنسرنز ہمیں کچھ سوشل میڈیا پہ وائرل ویڈیوز کے ذریعے بھی کچھ بزنس مین کے کنسرن آ رہے تھے, ان پر ہم نے ان سے پوچھا. ٹھیک ہے جی, پھر آپ قانون میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں 35 نشستوں پہ خاص صاحب لڑیں گے الیکشن اور جیت کے پھر وہ نہیں جائیں گے قومی اسمبلی میں, تو وسائل ضائع ہوں گے نا. کوئی قانونی اس میں ترمیم کر دیں, کوئی پابندی لگا دیں. پھر نہیں سر, وہ اپنا شوق پورا کریں اور لڑیں 35 سیٹوں پہ انتخاب اور آئیں واپس.